पवित्र एकादशी पवित्र रोपणी एकादशी नाम यार महिमा श्रवण करवा नाम जप करवा समस्त ध्यान देकी श्रवण करंतु। दिने राजा युधिष्ठिर भगवान मधुसूदन निकट रे उपस्थित हुई जिज्ञासा कले, हे प्रभु श्रावण मासर शुक्ल पक्ष एकादशी नाम कौन, ताहा कृपा पूर्वक कहतु। प्रति उत्तर श्री कृष्ण कहले, हे राजा श्रेष्ठा पापहरा कथा कीर्तन करियछ, मनोजग सहित ताहा श्रवण करंतु। जहाँ श्रवण करिया मात्रे ही बाजपेय यज्ञर फल लाभ हुए। माने आमे यदि एकादशी महिमा शुणिबा ताले बाजपेय यज्ञर फल आमे प्राप्त करिबा। पूर्व काल रे द्वापर युगर प्रारंभ रे महिष्मतीपुर रे महीजित नामक जने विख्यात नृपति राज्य शासन करुथिले। किंतु दुखर विषय एई जे तांकर मनरे बिंदु मात्र सुख नथिला, कारण से अपुत्रिक थिले। पुत्रहीनर इहलोक परलोक कौनसी स्थान रे केतेबेले हेले दुख सुख दृष्ट हुए नाही। एहीपरि चिंता करी करी बहुत दिन अतीत हैला, तथापि तांकर सर्वोपरि आकांक्षित पुत्र संतान जन्मिला नाही। राजा निजको अतिशय वयोवृद्ध जानी चिंतान्वित हेले एवं प्रजागण सम्मुख को जाई कहियाको लागिले, हे प्रजागण तुम्हें माने शुण, मु ए जन्म रे ज्ञातसार रे कौनसी पातकी कार्य अर्थात अपराधमूलक कार्य करि नाही। अन्याय भावे अर्जित धन द्वारा मोर राजवंश वर्धित होई नाही। ब्रह्मस्व देवतावित केतेबेले हेले ग्रहण करि नाही, बरं प्रजागण को पुत्र परि पालन करि आसीछि। धर्माचरण द्वारा पृथ्वी को जय करि अछि, दुष्ट को बंधुपुत्र सदृश दंड देई अछि। शिष्टगण नित्य पूजित होइछन्ति एवं द्वेषर पात्र को कदापि असूया करि नाही। हे द्विजोत्तम गण, ए प्रकार धर्मपथ अवलंबन करी मध्य कौनस काहीकि मोर गृहरे पुत्र जन्मिला नाही, ताहा आपण माने अनुसंधान करंतु। पुनर्बार श्री कृष्ण कहिबाको लागिले, नरपतिंकर ए समस्त वाक्य श्रवण करी तांकर हितार्थे ब्राह्मणगण प्रजा और पुरोहितंकर सहित गहन वन को गमन कले। नृपति हितकारी ब्राह्मणगण ऋषि सेवित आश्रम समूह दर्शन करू करू जनैक मुनिवरंक संधान प्राप्त हेले। से दीर्घायु निरोग जितक्रोध जितात्मा निराहार एवं निरलस्व भावरे घोर तपस्या युक्त थिले। सर्वशास्त्र विशारद धर्म तत्वज्ञ त्रिकालाज्ञ महामुनि त्रिभुवन रे लोमस नाम रे विख्यात थे। ऋषि नाम थिला लोमस ऋषि। गोटिए गोटिए कल्प अतीत हेले तांकर एक एक लोम विशीर्ण हो पड़े। ब्रह्मांकर गोटिए गोटिए कल्प तले सरे से लोमस ऋषिंकर शरीर गोटिए गोटिए लोम विच्छेद हुए। एथि निमित्त से लोमस आख्या प्राप्त होइतिले। तांकु दर्शन करी समस्ते आनंदित हेले। परस्पर मध्य कथबार्ता हेबाको लागिले जे आंब मानकर बहु जन्मर भाग्यक्रमे एही मुनिवरंकर साक्षात मिलिला। यापरे ऋषि सत्तम सेमानंकु संबोधन करी कहिले, कौन आपण मानकर एही स्थान को आगमन एवं काहीकि अबा मो परि व्यक्तिर एते स्तुति गान ताहा स्पष्ट भावरे व्यक्त करंतु। आपण मानकर जेउथिरे हित हेबो मु निसंशय भावरे ताहा करिवा पई चेष्टा करिवे। परोपकार्थ परो उपकारार्थे मोर परि व्यक्ति जन्म एतिरे कौनसी संदेह नाही। ब्राह्मणगण कहिबाको लागिले, हे ऋषिवर आमे माने केउ उद्देश्य रे एटारे उपस्थित होइअछु ताहा कृपा पूर्वक श्रवण करंतु। आम मानकर संशय छेदन निमित्त ही आमे माने आपणकर चरण रे अर्पित अटु। ए पृथ्वी रे आपणक भଳି श्रेष्ठ व्यक्ति कुत्रापि दुष्ट हुअन्ति नाही। महीजित नामक राजा निसंतान थिबा हेतु अति दुखरे जीवन यापन करुछन्ति। आमे माने तांकर प्रजा अटु, से आम मानक पुत्र परि पालन करन्ति। तांकर पुत्रहीनता दुखरे आमे समस्त अत्यंत मर्मान्वित। तांकर मनोवेदना दूर करिवा मानसरे नैष्ठिक मति मोहित घोर तपस्या निमित्त ए गहन वन मध्यरे प्रवेश करिअछु। हे द्विजोत्तम, तांकर स्वीकृति फलरे आपणकर सदृश महामुनिंकर साक्षात लाभ होइअछि। महत् दर्शन ही कार्य सिद्धिर हेतु बोली जगत रे प्रसिद्धि अछि। हे मुनि, राजा जद्वारा पुत्रर मुख दर्शन करि पारंती सेही सदुपदेश करंतु। श्रीकृष्ण कहले, मुनिवर सेमानंकर वाक्य श्रवण करी किछि समय पई ध्यानमग्न हेले। परे राजांकर पूर्व जन्म वृत्तांत कहिबाकू आरंभ कले। तो राजा पूर्व जन्मरे धनहीन नृशोषक वैश्य थिले। वाणिज्य कर्म उद्देश्य रे ग्रामरु ग्रामांतर यात्रायत करथिले। थरे
ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षरे दशमी दिवस ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଗମନ କାଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅତିଶୟ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଳାଶୟ ଦେଖି ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଗାଭୀ ଜଳପାନ କରୁଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳପାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ନିଜେ ହିଁ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଗାଈ ଆଉ ବାଛୁରୀ ଯୋଉ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ନିଜେ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପାପ କର୍ମରୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ପୁତ୍ରହୀନ ହୋଇଅଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପରିଣାମ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହେ ମୁନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପାପକ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଆପଣ ଏ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ଉପଦେଶ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବେ। ଲୋମସ ମୁନି କହିଲେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳଦାୟିନୀ ପବିତ୍ରାରୋପଣୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ଅଛି ସେଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋମସ ଋଷି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ବାର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେହି ମୁନିବରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ପରମ ପରିତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁନିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯଥାବିଧି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜା ମହିଷୀ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ସୁଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କଲେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶୁକ୍ଲା ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟସ୍ଥ ହେଲେ। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଦାନର ନାମ ପବିତ୍ର ରୋପଣ ନାମରେ କଥିତ ହୋଇଅଛି। ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଧିବାସ କରିବା ପରେ ଗୋଦହନ କାଳରେ ଗୁରୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ନିର୍ଘୋଷର ସହିତ ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ତାମ୍ର ଏବଂ କଷାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ରୋପଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ମୁକ୍ତିକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏହି ବ୍ରତ ଉତ୍ସବ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ବତ୍ସରୀ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ଏହି ବ୍ରତ ମହାତ୍ମା ଯେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ସେ ସର୍ବ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ପୁତ୍ର ସୁଖ ଭୋଗ କରି ପରଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ पवित्र रोपणी एकादशी महामहोत्सव की जय। समस्त को पुनः धन्यवाद।